आज उग्रसेन को राजा करदेले द्वारकापुर रे प्रभु समस्त जादव माने खुशी अछंती कहीं प्रभुंकर आज्ञा को समस्ते मानि आसी आउ एपर्यंत मानी आग को मध्य मानिबा पाई सत्य सत्य त्रिवार सत्य करिसंती। तेणु आज उग्रसेन राजा हेबार कथा शुणी समस्ते आनंद होइसंती एवं उग्रसेन को राजा करिसंती। एथर प्रभु सात्वकी को पठेइसंती जे पार्थ अर्जुन को बारुणावंतरे छाड़ी देई लेउटिबा समय रे सेतेबेले टिके गोपपुर को जाई नंद जशोदा को चिटाउटे देई सुभद्रा को साथी रे आनिबा पाई निर्देश देइछंती। तेणु सात्वकी प्रभुंकर निर्देश को पाई एथर जीवा को उद्यत होउछंती। नंद जशोदा को तुम्हे कहिब संदेश आंभ भग्नि सुभद्रा को घेनी बेगे आस आंभ भग्नि सुभद्रा को घेनी बेगे आस आंभ भग्नि सुभद्रा को घेनी बेगे आस एते बोली लेखा गोटी लेखिन श्री हरि सात्वकीर हस्ते देले विश्वास से करी गोविंद माधव कृष्ण श्रीमधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्रीमधुसूदन बोइले हाने इन नंद करे देबू जशोदा को आगे सबू मनाई कहबू जशोदा को आगे सबू मनाई कहबू जशोदा को आगे सबू मनाई कहबू जेते संपत्ति अर्जिलु जेते धन द्रव्य विचारिले ईमान अटे तांको सर्व विचारिले ईमान अटे तांको सर्व विचारिले ईमान अटे तांको सर्व गोपी गोपाल कहिबे दृढ़ बाणी आम्भे तांकर बोली मने थीब जानी आम्भे तांकर बोली मने थीब जानी आम्भे तांकर बोली मने थीब जानी काजने कहब जीवहु जस नाना मते कही सुभद्रा को घेनी आस नाना मते कही सुभद्रा को घेनी आस नाना मते कही सुभद्रा को घेनी आस। तेणु आज सात्वकी को भल भाव में बुझे दौरान प्रभु प्रभु कहते हे सात्वकी तुम्हें जितेबले गोपपुर रे प्रवेश कर सेतेबले गोप गोप नारी माने सब जगिकी बसी थे आउ जी से गोपपुर को जाऊँगी तांकु से गोप गोप नारी माने पचारुंट मो कथा। तेणु तुम्हें जितेबले जीव तुमको अनेक कटु कथा कहे तुम्हें ताकू सही जीव कहीं जानिछ से माने रागिकी कहूना से माने अभिमान रे कहउछंती कहीं से माने मोर एते प्रिय से माने मोर एते प्रिय तेणु से माने तुमको अनेक कटु कथा कहिबे तेणु से कटु कथा को तुमको सहिबा को पड़िबो आउ से मानको भल भाव में बुझेइबो आउ जानी जेतेबेले तुमे मोर प्रशंसा करिवो मोर भल कथा कहूथुबो ताले से तुमको बहुत भल पाइबे आउ तुमको स्नेह ममतार बांधी देवे आउ तुमे जदि मो ना रे जदि किछि खच मिछ कहिल से माने तुमको केबे भी छाड़िबेनी। तेणु गोप नारी मानकु सम्मानर सह ताकु मो कथा मोर प्रशंसा गाउथुबो मोर प्रशंसा करुथुबो ताहाले जाई से माने खुशी हेबे आउ जेतेबेले आसीबा कथा कहिबे सेतेबेले तुमे ताकु बुझेई दबो से केते कष्ट रे केते दुख रे मु अछि।
तेणु सात्वकी को या कही पठेइछंती जे बारुणाबंत जीव एवं गोपपुर जाई नंद यशोदा को कही सुभद्रा को जेमिति हेले नहीं कि आसीबो। नंद यशोदा को पुणी कही बटिए एई मते कही छंती प्रभु चौबाहा यही मते कही छंती प्रभु चौबाहा यही मते कही छंती प्रभु चौबाहा तांकर दुईता बोली करिथिले स्नेह आंबर भगिनी तांक तही आंभव आंभर भगिनी तांक तही आंभव आंभर भगिनी तांक तही आंभव। तेणु आज सात्वकी को कहउछंती जे मो पिता माता को बुझे कि कहब जे सुभद्रा होउछंती मोर भौणी मु सिना जाई पारुनी हेले भौणी उपरे मोर मोह अछि तेणु मो भौणी के देखिबा पाई मोर इच्छा होउछि से मोरी पाखरे रहिबो आउ तार विवाह गोटे भल बरपात्र देखि मु तार विवाह मध्य करिबी ए कथा टिके मो पिता माता को बुझे कहब। तेणु ए कथा कही आज रथ सजाड़ी दौरान सात्वकींकर सात्वकी रथ सजाड़ी अर्जुन को साथी बसई एथर बारुणाबंत अभिमुखे चली जाउछंती। अर्जुन को अक्षत जे देले जगन्नाथ हीरामणि माणिक्यादि द्रव्य सते रथ गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन सहस्रे कमत गज दश सहस्रस्व पाटपत निसिंधुआ देले चिनवास वीर बेश अर्जुन को करी देवराज बोइले नंदी घोषरे बारुण जाज होइले नंदी घोषरे बारुणा दे आज होइले नंदी घोषरे बारुणा दे आज तुई मोर पंच प्राण अटु धनंजय तोते घेनी करिबी मु भारा भर क्षय कोल संभाषण ताकू कले चक्रपाणी नंदी घोष रथ परे बसाइले आनी नंदी घोष रथ परे बसाइले आनी नंदी घोष रथ परे बसाइले आनी। आज एते दिन है अर्जुन रही थे जे मामूक घरे एते दिन रहिबा परे अर्जुनकर भी इच्छा नहीं प्रभुंक पाख छाड़ी जावाक इच्छा नहीं जीवापाई पड़ुची प्रभु को छाड़ी जावाक इच्छा नथिले मध्य आज प्रभु ताकू विदाय दौरान एइथिपाई जे एते दिन है आसिले युधिष्ठिर मन दुख करुथिबे माता कुंती मन दुख करुथिबे सेइथिपाई अर्जुन को आज सात्वकी हाथ में छाड़ी देइछंती नंदीघोष रथरे बसई आज सात्वकी तांकू नहीं जाउछंती बारुणाबंत चली गला नंदीघोष आकाश मार्ग रे धातिकारे मिले जाई बारुणाबंत रे हाथिकारे मिले जाई बारुणाबंत रे हाथिकारे मिले जाई बारुणाबंत रे आस्थान रे बसिथिले युधिष्ठिराजन छामुरे मिलिले जाई सात्वकी अर्जुन छामुरे मिलिले जाई सात्वकी अर्जुन छामुरे मिलिले जाई सात्वकी अर्जुन धातिकारे रथ परु उतुरीण गले पादे पड़ी साष्टांगरे दंडवत कले पादे पड़ी साष्टांगरे दंडवत
କଲେ ପାଦେ ପଡ଼ି ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗରେ ଦଣ୍ଡବତ କଲେ। ଆଜି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥରେ ବସି ସାତ୍ୟକୀ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ଦୁଇ ଜଣ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବାରୁଣାବନ୍ତରେ। ଯେତେବେଳେ ବାରୁଣାବନ୍ତରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଦେଖିଦେଲେ ଅର୍ଜୁନ ସାତ୍ୟକୀ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେଇଗଲେ। ତେଣୁ ନିଜ ସିଂହାସନରେ ବସିଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ସେ ସିଂହାସନରେ ବସେଇ ଦେଲେ ସାତ୍ୟକୀଙ୍କୁ ଏବଂ ପାର୍ଥଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାମ ଜାନୁରେ ବସେଇଛନ୍ତି। ଆନନ୍ଦ ସହ କୋଳାଗ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ପୁଣି ପୁଣି ଚୁମ୍ବନ ସେ ଦେଇ କୋଳ କରି ବହୁତ ଆଦର କଲେ କୁଶଳ ପଚାରି। ବହୁତ ଆଦର କଲେ କୁଶଳ ପଚାରି, ବହୁତ ଆଦର କଲେ କୁଶଳ ପଚାରି। ବିମନ କୂଳ ଦେଶ ଦେବ ସହିତରେ ବାର୍ତ୍ତା ପାଇ କୁନ୍ତି ଦେବୀ ମିଳିଲେ ସେଠାରେ। ବାର୍ତ୍ତା ପାଇ କୁନ୍ତି ଦେବୀ ମିଳିଲେ ସେଠାରେ, ବାର୍ତ୍ତା ପାଇ କୁନ୍ତି ଦେବୀ ମିଳିଲେ ସେଠାରେ। ଦୁର୍ବାକ୍ଷତ ବନ୍ଦାଇଲେ ଦେବୀ ସେ ଦୁହିଁକି, ସମସ୍ତ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନ ସାତ୍ୟକୀ। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନ ସାତ୍ୟକୀ, ସମସ୍ତେ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନ ସାତ୍ୟକୀ। ତେଣୁ ଆଜି ସାତ୍ୟକୀ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ତାଙ୍କୁ କୋଳାଗ୍ରତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମାତା କୁନ୍ତି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ମାତା କୁନ୍ତିକି ଦେଖି ଆଜି ସାତ୍ୟକୀ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। କୁନ୍ତି ମାତା ଆଜି ସାତ୍ୟକୀ ଆଉ ଅର୍ଜୁନକୁ କୋଳରେ ଧରିଛନ୍ତି, ପଚାରୁଛନ୍ତି ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା। ଯେତେବେଳେ ସାତ୍ୟକୀ ଆଉ ଅର୍ଜୁନ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ବାରୁଣାବନ୍ତରେ, ସେତେବେଳେ ମାତା କୁନ୍ତି ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ କୁଶଳ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କୃଷ୍ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସାତ୍ୟକୀ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମା, ଯେତେବେଳେ ଜରାସନ୍ଧ 18 ଥର ଧାଡ଼ିଦେଲା ମଥୁରାପୁରକୁ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଏ ମଥୁରାପୁରଙ୍କର ଏ ଯାଦବମାନେ ସମସ୍ତେ ବିପଦରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଦ୍ୱାରକାପୁରରେ ରଖିଲେ। ଦ୍ୱାରକାପୁରରେ ପୁର ସବୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଅପୂର୍ବ ପୁର। ତେଣୁ ଯାଦବମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ରଖି ଉଗ୍ରସେନକୁ ରାଜା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଉଗ୍ରସେନ ରାଜା ହୋଇସାରିଲେ, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ପଠେଇଲେ ଯେ ପାର୍ଥକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ମା ଜାଣିଛ, ଅର୍ଜୁନ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜୀବନ। ଏତେ ଅନ୍ତରରୁ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତିନି। ଖାଲି ତୁମେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିବ ବୋଲି ସେଇଥିପାଇଁ ଅର୍ଜୁନକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନକୁ ଛାଡ଼ିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଖିରେ ଯେଉଁ ଲୁହ ଥିଲା ତାହା ମୁଁ ଦେଖିଛି। ପ୍ରଭୁ ଅର୍ଜୁନକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଅର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଏସବୁ ନ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ଏକଥାକୁ ଶୁଣି ଆଜି ମାତା କୁନ୍ତିଙ୍କର ଆଖିରୁ ମଧ୍ୟ ଲୁହ ଝରି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ମାତା କୁନ୍ତି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଚରାଚର ସୃଷ୍ଟିର ନାୟକ, ଯେ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ, ଯେ ଅନାଦି ପୁରୁଷ, ଯେ ନିରାକାର ନିରଞ୍ଜନ, ସେ ପୁଣି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନକୁ। ତେଣୁ ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ ମୋର କ'ଣ ଅଛି? ସେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅକୁ, ଏତେ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ ମୋର। ତେଣୁ ଆହୁରି କହୁଛନ୍ତି ମାତା କୁନ୍ତି, ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁଦୟା ଆମ ଉପରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମର କୌଣସି ବିପତ୍ତି ହେବନି। ତେଣୁ ହେ ସାତ୍ୟକୀ, ତୁମେ ଯଦି ଯିବ, କେବଳ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବ ଯେ ସଦାସର୍ବଦା ଆମ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥିବେ, ସଦାସର୍ବଦା ଆମ ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମର ବିପଦ ଆସିବ, ସେ ବିପଦରେ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ମରଣ ମାତ୍ରକେ ଆସି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଥିବେ। ଏତିକି କେବଳ କରୁଣା କରୁଥିବେ। ତୁମେ ଖାଲି ଏତିକି କହିବ କୃଷ୍ଣକୁ। ସାତ୍ୟକୀ ମୁଖକୁ ଚାହିଁ କୁନ୍ତି ଯେ ବୋଲନ୍ତି, ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଇଷ୍ଟ ଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଟନ୍ତି। ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଇଷ୍ଟ ଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଟନ୍ତି, ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଇଷ୍ଟ ଦେବ ଶ୍ରୀ
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଟନ୍ତି। ତୁ ବାବୁ ସାତ୍ୱକୀ ଅଟୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦେହ, ମୋ ପୁତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଜଣାଅ। ମୋ ପୁତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଜଣାଅ। ମୋ ପୁତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଜଣାଅ। ଆରତ ଭଞ୍ଜନ ବୋଲି ଉଡ଼େ ତାଙ୍କ ବାନା, ଅରକ୍ଷିତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ସେ ଯେ ବଜ୍ର ସେନା। ଅରକ୍ଷିତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ସେ ଯେ ବଜ୍ର ସେନା। ଅରକ୍ଷିତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ସେ ଯେ ବଜ୍ର ସେନା। ଅରକ୍ଷିତଙ୍କର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବନ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଦୁଃଖୀ ରଖି ସେମାନଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜୀବନ। ତେଣୁ ମୋ ପୁଅମାନଙ୍କ ଉପରେ ସଦାସର୍ବଦା କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଡାକିବୁ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେବଳ ଦର୍ଶନ ଦେଉଥିବେ। ଏତିକି କେବଳ କହିବ ମୋ କୃଷ୍ଣକୁ। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମା? ବିଚାରିଲେ ସେହି ପୁଣି ନୁହନ୍ତି ତପର, ସୋଦର ଭଗ୍ନୀର ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି ଯେ ମୋର। ଜୟ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ, ଜୟ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ। କୁରୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇବା ସମୟରେ କୃଷ୍ଣ ସାହା ହେଲେ ରକ୍ଷା ପାଇବେ ମୋ ପୁଏ। ଜୟ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ, ଜୟ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ। ତେଣୁ ଆହୁରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ଯେତେବେଳେ କୁରୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେବ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସଦା ସର୍ବଦା ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କୁରୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ସେ ସମୟରେ ମୋ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସଖା ହେଇଥିବେ। ଏତିକି କେବଳ ତମେ କହିବ। ଆଉ କହିବ ମୋ କୃଷ୍ଣକୁ, ମୁଁ ଜାଣିସାରିଛି ପୂର୍ବଜନ୍ମର କଥା, ଯେ ପୂର୍ବଜନ୍ମର କଥା ମୋତେ ସବୁ ଜ୍ଞାତ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏ ଦ୍ୱାପରରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ଏ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ। ଆଉ ସେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହିଁ ହେବ। ଆଉ ସେହି କେବଳ ମୋ ପୁଅକୁ ସାହା ହେଇଥିବେ। ଏତିକି କେବଳ ଜାଣିଛି। ତେଣୁ ଏ କଥା ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇଦେବ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଣେଇଦେବ। ତେଣୁ ଆଜି ମାତା କୁନ୍ତୀ ସାତ୍ୱକୀକୁ ସବୁ କଥା କହି ଆଜି ବିଦାୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସାତ୍ୱକୀକୁ କହୁଛନ୍ତି, କୁନ୍ତୀ କହୁଛନ୍ତି ତମେ କୃଷ୍ଣକୁ କହିବ କୁରୁ ପାଣ୍ଡବ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଥିବ ସେତେବେଳେ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସହାୟ ହେଇଥିବେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ପାଇ ତାକୁ କହିବୁ ବହୁତ, ଜାଣିଥା ପାଣ୍ଡବେ ନିଶେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭୃତ୍ୟ। ଜାଣିଥା ପାଣ୍ଡବେ ନିଶେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭୃତ୍ୟ। ଜାଣିଥା ପାଣ୍ଡବେ ନିଶେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭୃତ୍ୟ। ଏହି ସମୟରେ ଆସି ମିଳିଲେ ବିଦୁର, କୁଇ ତାଙ୍କ ଚରଣରେ କଲେ ନମସ୍କାର। କୁଇ ତାଙ୍କ ଚରଣରେ କଲେ ନମସ୍କାର। କୁଇ ତାଙ୍କ ଚରଣରେ କଲେ ନମସ୍କାର। ଯେତେବେଳେ କୁନ୍ତୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ସାତ୍ୱକୀ, ସେତେବେଳେ ସେହି ସମୟରେ ଆସି ବିଦୁର ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ବିଦୁର ପହଞ୍ଚି ମାତା କୁନ୍ତୀକୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଭୀମ, ଅର୍ଜୁନ, ନକୁଳ, ସହଦେବ, ସାତ୍ୱକୀ ସମସ୍ତେ ଆଜି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛନ୍ତି ବିଦୁରଙ୍କୁ। ଏବଂ ବିଦୁରକୁ ଦେଖି ଆଜି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ଏଥର
माता कुईता कहउछंती जे बाबा एबे चल तुमे बहुत दूर आसिलणी तुमको भोक होउथुबो तेणु खाई नब तेणु समस्ते विदुर युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव सहित सात्यकी आज माता कुंती सहित जाउछंती आज भोजन करिवे आपे कुईता देवी जे परसिले अन्न नाना व्यंजन रांधणा अमृत भोजन गोविंद माधव कृष्ण श्रीमधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्रीमधुसूदन भुंजी करी सात्यकी जे संतोष होइले कुईता मुख को चाही सधीरे कहिले कुईता मुख को चाही सधीरे कहिले कुईता मुख को चाही सधीरे कहिले माग परम माहेश्वरी न जान बाका निशे जगन्नाथ हेबे तुम पुत्रे साहा निशे जगन्नाथ हेबे तुम पुत्रे साहा निशे जगन्नाथ हेबे तुम पुत्रे साहा तेणु आज सात्यकी भोजन कर सारिबा परे आनंद लाभ करुछन्ति एवं माता कुंती की कहउछन्ति माँ तुमे तो होउछ परम ब्रह्म माहेश्वरी तेणु तुमको गत आगत भविष्यत सबकिछि ज्ञात तुमको बा कौन अछपा अच्छी माँ आग को महाभारत युद्ध हवा को जाउछि कुरु पांडवंकर युद्ध हवा को जाउछि सेतिरे प्रभु निश्चय साथी रे रहिबे एकथा मध्य तुमे जानिछ माँ तेणु तुमे होउछ परम ब्रह्म माहेश्वरी जदि ता न होई थांता ताले प्रभुंकर निज नंदीघोष रथ को निजे पठेई न थांते जे अर्जुन को छाड़िबा पाई तेणु निज नंदीघोष रथ को पठेइछंती पुणी पार्थ अर्जुन को बसई जेते पार्थ अर्जुन आसुछंती सेतेबेले ताको आखिरु धार धार लुह बही जाउछि एथुरु जानिबाको हेबो माँ जे अर्जुन तांकर अति प्रिय ए पांडव माने तांकर अति प्रिय तेणु समस्तक कथा भूली जाई पारंती हेले पांडवक कथा केबे भी भूलिबेनी माँ तेणु तांक कथा तबे चिंता करना प्रभु को मु निश्चय सबु कथा कहिबी ए सबु कथा शुणिछंती एथर समस्ते सात्यकी को विदाय दबा पाई नंदीघोष रथ पर्यंत आसुछंती और सात्यकी को विदाय दौरान सात्यकी नंदीघोष रथरे बसी कुआड़े जाउछंती सुंदर कथा जानिबा परवर्ती अध्याय आज तो समय इशारा देलानी आज बाणी की विराम दवा टे प्रभुंकर नाम संकीर्तन करी आज कार्यक्रम को समाप्त करिबा भज गोविंद गोविंद भज भज रे भज गोविंद गोविंद भज भज रे राधे गोविंद गोविंद भज भज रे राधे गोविंद गोविंद भज भज रे राधे गोविंद भज राधे गोविंद भज राधे गोविंद भज राधे गोविंद गोविंद भज भज रे राधे गोविंद गोविंद भज भज रे राधे गोविंद गोविंद भज भज रे राधे गोविंद गोविंद